Some examples are holy water and exercise oil may be used on the person before going to sleep. Oh, tubig, oil, gamiton sa usa ka tawo sa dili pa matulog. Exercise salt, kanang asin, may be sprinkled around the perimeters of the house once a month. Ang asin, isaplig, libot sa imong balay, kas-a sa isa ka buwan. Libot libot. Or, once a week, in rooms. Sa kwarto, kas-a sa isa ka semana. Sa palibot sa balay, kas-a sa isa ka buwan. So, siyempre, mahurot yun. No? Kaya gamiton man. Where there are regular occupants, labi na katunay nagpuyo. A pinch of salt. Kamay kayo nga punit sa asin. A pinch of salt may be taken kanon before going to bed if one is prone to oppressive nightmares. Nagdamgog dawtan, gibangungot, pakan og asin gamay.